May nagabi mga ka-idol. Adi kaupuntan vlogger na si Kulirit Vlog. Adi mahimo kami sing content. Abangan nyo na lang. Salamat. Pre, may plano ako pre. Ano man pre? Kapatong tina ng motor ay. Pantay sa tagyan. Ay wala tagyan pre. Adto. Laag. Sige. Kamangon ta lang. Sige, sige. Pakay na daro ng motor ko. Yung testingan malamang. Kasi bago. Yung kabrang brand yung panusan mo. Wow naman! Hindi ko may simis ko. Wow! Madraot. Wow! Testingan. Yung lagad kawaton. Mapasabisay pa ka mo na testingan. Pabarangay talagod ka mo. Ayaw, lay. Uton man lalay. Ayaw, lay. Maloy ka, lay. Boss, parking na namin ni boss. Gas lang namin kung makalusot kami. Hindi gali. Siyempre, wala kita kakawat. Sabi mo pa, wala dyan tagi. Bagay, maglakat pa utos niya. Dali dayon. Mamugani. Sayang.